Okay, good day, ma'am. This is the e-learning, ma'am, e-learning system na pwede mong basehan. Okay po. Okay, first is malogit ang una sa admin. Okay, admin. Okay, admin. Okay. Pwede na siyang i-change yung mga pictures and so on and so forth. Okay. Ang username niya, Doms, and ang password niya is Dominic. Okay po. Okay, yan ang niya, ang sa iyang um, laog. Okay, homepage kang admin. Okay, lesson. First, makreate mo na kitang lesson. Okay, ang pag-create ng lesson, pwede kita mag-insert ng um, PDF files or documents or video na pwedeng basehan kang student. Okay, first, i-delete ko na siya. Ang pinaka-objective daw ngayon is to create a lesson that upload a file or any materials na related naman sa lessons. Okay po? We have new. Okay, for example nga, lesson 1. Lesson 1, we have empowerment technology. Empowerment. Tech. Okay po. Tapos, si lessons description. For example nga, chapter 1. Chapter 1. Okay po. Chapter 1. And then, identify ta kung anong ilalagtang file. It's either documents or video. Okay, choose. Yan. Okay. Ilagtang ko na is sa empowerment. For example, ng empowerment. We have here. Yan, empowerment technology. Benefits of online platform. Okay, open. Then, save. Okay po. Yan. Try ta mag-insert ng video. Same lesson. We have MTech. Chapter 1. Video. Okay, video. Okay po. Choose file. Okay, we have video. Maana kita ang mga video. For example, any. Yan. Okay, open. Save. Okay. We have, una kitang biglag na lesson. Lesson 1, MTech. Parehas siya. Pero ang ang content niya, it's video and documents. Okay po. Now, pag-abot sa sa exercises. Okay, exercises. Pag nag-create kitang new, make sure na di kita maribong duman sa sa pig-insert ng lessons. Okay? Kung nag-create kitang quiz or activity para duman sa chapter 1, make sure na saro lang pipilion ta duman. Okay. Chapter 1 video or chapter 1 po sa lessons na to. Okay, chapter 1 included na tong video. Okay, we have question number 1. Question 1. Sabihin tang yung arga yan. Right, wrong, then si correct answer niya which is right, then okay, save. Okay po, dumang kaya siya ma-appear sa lesson na pig insert, whether na video siya or PDF. Okay po, next ma-add giraray kita. Okay, chapter 1 ulit bako siya sa video kasi another included material malang tong video sa chapter 1. Okay, question number 2. Question 2. Okay, lagtang sabihin ta lang okay naman, then this is wrong, then digdi make sure na lagtang okay, which is the correct answers. Okay, save.
Okay, may duwa na kitang exercises under the the chapter 1. Okay. Now, pag-abot naman digdi student, okay, this is the student na pig insert ko or pig palagin ko. Ang niya, name niya is AA and so on and so forth. Okay ba? Manage users. Okay. You can add new users. For example, si name mo. Okay po, si name mo and then si username then password. Retype man lang siya then please save users. Okay po. Now, yan siya. Okay, under sa lesson, pwede mo siyang i-view. Okay po, i-view yung chapter 1. Okay po. I-download niya na lang po. Okay, start download. Then, open. Okay. These are the benefits of online platforms. Okay po. Then, dumang kita sa lesson ulit. I-view tayo yung video file. Okay, this is the video file na pig-insert na. Okay po. Now, sa exercises, yun si pig-create under chapter 1. Okay. Sa students, malagout lang kita. Okay, pag logout na po, digdi po sa baba, huwag kitang add bako pa yan siya. Maluman po kita sa login. Diba? Login kang student. Digdi po malogin si student. Sa bottom po, may create kitang account. Okay? Ma-create kitang account, for example nga, student 1, last name, 1, po, address, sabihin na nga bahay, contact number, lagyan ta lang siyang contact number, ayan, lagi tang username, stud1, password niya, sabihin na nga kompletong student 1, okay po, small letter lang po gabos, then register. Okay. Now, that means may tulo na kitang student duman. Po. Now, mabalik kita sa login. Type ta yung stud. Okay, i-check ta kung nalugod po si login, si admin, kung ano po ang pangalan katong We have admin. Then sa kaya pong account. Okay, check tayo yung student. We have stud1, address bahay. Po. Okay, logout kita. Kung kita sa login, stud1 ba yun? Okay, balik kita di sa medyo naribong ako eh. I-delete ta siya. Student, manage users. Oops, may palang biglag na delete sa Okay, don't worry po. Pwede ta siyang i-check sa database. We have student data. We have your student address, mobile, student name, student pass. Yan, stud1. Yan po, stud1. Okay. Malagit ang stud1 then student. Small letter po gabos. Check ta. Login kita konsala. Okay, nakalagin po kita. Got it? Okay, this is the homepage para sa sa student. Okay, doon nakita sa pwede nilang i-download. Okay. I-download nila ini po. Yan, downloadable file.
Okay? Exercises, view exercises, and chapter, video, pwede nyo din i-download. Okay po. Hmm. Ayan siya, save mo lang siya. Okay, same with here. Ayan, save mo lang siya. Okay, under po sa exercises, okay na po siya si exercises. Okay, view, i-view mo siya sa ano. And exercises, we have view exercises. Oops, mali. Mali siya. Digdi pa lang kita ano. View exercises, we have 2 questions. Ayan. Ang tamang answer niya is right. Then, digdi okay. Di ba po? Pag sinabit na siya, automatic po, may ano siya, may score. Okay, next time around na pag ano niya, pag log out niya, okay, nag-log out ka na siya, same ang login mo. Okay, under sa exercises, pag nag-view exercises mo na siya, may score na siya, di na siya pwedeng ano, i-take ulit. Yan. Okay po yan. Ayun lang po kayo ng magiging ano niya, flow. Po ma'am. If ever na po ma'am na may additional pa kita, I think ma'am, masakit na siya i-edit when it comes sa system. Po ma'am. Try ta po siyang ano, intindihin mo na si flow kang program, then yun na po to ang ano ta, i-present. Po. Thank you ma'am.